여러분 안녕하십니까? Bien-aimés, bonjour. 복음발에 오신 것으로 환영합니다. Nous vous souhaitons la bienvenue à la classe 지난 d'évangile. 시간에 이어서 바로 강의를 시작하도록 Nous allons 하겠습니다. immédiatement poursuivre à partir de là où nous nous sommes 하나님을 arrêtés 어떻게 la 믿어야 dernière 할까요? fois. Comment devons-nous croire en 믿음은 Dieu? 어떤 감정과 느낌을 받아들이는 게 아니고 La foi ne consiste pas à accepter un quelconque sentiment. 사실인 말씀을 그대로 받아들이는 Elle 것입니다. consiste plutôt à accepter la parole qui est vérité. 이번 시간에는 죄와 회개에 대한 말씀을 Pendant 전하려고 cette 합니다. séance, je compte vous parler du péché et de la 여러분 본래 repentance. 하나님과 마음이 하나였던 인간은 À l'origine, l'homme était uni au cœur 사탄의 de 말을 Dieu. 받아들이면서 Mais du moment où il a accepté la parole de Satan, 불행하게도 아담과 하와는 하나님의 말씀이 아닌 사단의 말을 받아들였습니다. malheureusement, Adam et Ève ont accepté les paroles de Satan et non celles de Dieu. 그때부터 아담과 하와는 사단과 마음을 합했다는 거죠. Et ainsi, ils ont uni leur cœur à celui de 여러분 Satan. 누구와 마음을 합하느냐 하는 것은 La question de savoir avec qui êtes-vous connecté, 그 사람 마음을 받아들여서 c'est de dire 그 que vous 사람과 acceptez le cœur 마음을 de cette 합하면 우리가 하나가 personne. 되는 것인데 Une fois unis au cœur de cette personne, 하나님 말씀을 받아들여서 하나님과 하나가 됐던 아담 하와가 vous êtes unis à elle. Ainsi, Adam et Ève, qui furent autrefois 사탄의 un 말을 avec 받아들여서 Dieu, 사탄과 한 마음이 되니까 ont eu le même cœur que Satan. À partir de ce jour, ils ont 그때부터 écouté la parole de 사탄이 Satan. 아담 하와 마음에 Satan. 일을 하기 시작했습니다. Et à partir de ce jour, Satan travaille dans le cœur 인간의 d'Adam 마음이 et 사탄의 Ève. 마음에 흘러 들어왔기 버리기 때문에 Parce que le cœur de Satan est entré dans le cœur de l'homme. 아무리 성경 말씀을 따라 살려고 해도 Peu importe à quel point vous essayez de vivre selon la parole de la Bible, 진실하고 사랑하려고 해도 d'être honnête ou d'aimer, 사탄이 주는 음란이 일어나고 거짓이 일어나고 탐욕이 일어나는 겁니다. la luxure, le mensonge, l'avidité de Satan s'élève en nous. 예, 자기를 세우고자 하는 마음이 끊임없이 일어난다는 것이죠. Et même le cœur de vouloir s'exalter aussi s'élève. 여러분 원함은 있지만은 Bien-aimés, nous avons la bonne 이미 volonté, 마음속에 사탄의 마음이 들어와서 하나가 되기 때문에 mais nous sommes déjà unis à Satan dans notre 예, cœur. 사람의 마음에는 끊임없이 죄의 욕구들이 마음에 일어난다는 Du 것입니다. coup, les désirs du péché s'élèvent sans cesse dans le cœur 자, de 여러분 l'homme. 사탄이 넣어주는 생각에 대한 부분을 한번 보겠습니다. Alors, bien aimés, nous allons ensemble regarder les pensées 여러분 inspirées 우리 par 마음에 Satan. 수많은 생각이 흘러 들어오는데 Aujourd'hui, il y a d'innombrables pensées qui 이 s'élèvent en 생각이 nous. 마귀로부터 들어온다. Dire que ces pensées viennent de 이 diable, 생각의 출처가 사탄이다. que l'origine et la source de ces pensées, c'est le 그렇게 diable. 생각하는 사람은 많지 않다는 것이죠. Il n'y a que peu de gens qui pensent ainsi. 왜냐하면 대부분 생각이 내 마음에서 일어나기 때문에 Pourquoi? Parce que la plupart pensent que ces pensées s'élèvent en 내가 moi. 한다고 생각을 하지 Du coup, c'est moi qui suis sujet. 사단이 이 생각을 준다 이런 생각을 안 한다는 Ils ne pensent 것이죠. pas que ces pensées sont inspirées par 자, 여러분 Satan. 사단이 넣어주는 생각이 있습니다. Voici les pensées inspirées par 자, Satan. 여러분 사탄의 정체를 성경은 이렇게 말씀하고 있습니다. Alors, bien aimé, la Bible parle de Satan 자, de 여러분 cette 에스겔 manière. 28장 11절에 19절에 보면은 Si vous regardez Ézéchiel 18, versets 11 à 19, 여러분 사탄의 정체를 이렇게 표현했습니다. voici comment on a décrit Satan. 가장 아름답게 창조되었고 La plus belle création. 예, 기름 부음을 받은 Il 천사장이었고 fut un archange ou un. 그 천사장 루시퍼가 Et Lucifer, 기름 부음을 받은 l'archange, 듣는 그룹이었습니다. était un archange en fait ou un. 그는 굉장히 아름다웠습니다. Il fut très beau. 근데 성경 뭐라고 이야기를 하죠? Alors, que dit la Bible? 아름다움으로 마음이 교만하였으니 Il fut beau que son cœur fut 예, 그 arrogant. 아름다움이 하나님을 기뻐하고 찬양할 조건인 게 아니고 La beauté n'a pas été une condition pour louer et 그 de prendre 아름다움이 plaisir, 자기를 높이는 교만의 faire 조건이 plaisir à 되어버렸다는 Dieu, 거죠. mais ce fut une condition pour 예, 그래서 s'exalter. 여러분 모든 교만은 사탄으로부터 온 성품입니다. Tout orgueil provient de Satan. 여러분 하나님의 성품에는 교만이 없잖아요. Bien aimé, dans la nature de Dieu, il n'y a pas d'orgueil. 예수 그리스도의 성품은 여러분 Vous 겸손이잖아요. savez, la personnalité ou le caractère de Jésus-Christ, c'est l'humilité. 예, 마태복음 21장에 보면은 Oui, si vous regardez Matthieu 21, 그는 겸손하여 il fut plein de 예, douceur, 나귀 새끼, 그 짐승의 새끼, 나귀 새끼를 탔다고 기록되어 qu'il est 있습니다. monté sur un âne, dit la 여러분 Bible. 어떻게 예수님께서 Alors, bien aimé, 나귀 새끼를 comment 타실 수가 있습니까? Jésus pourrait monter 바로 sur un 겸손이죠. âne? Ça, c'est parce 여러분 qu'il 나귀 fut 새끼 doux. 같은 우리를 Nous qui étions comme un 예수님 âne, 마음에 들어오셔서 Jésus est entré dans notre 우리 cœur 인생을 타고 가실 수 있는 것은 et dire qu'il peut monter sur notre 그분의 vie, 겸손이지 cela vient de 결코 son 우리의 humilité 잘남은 아니라는 것입니다. et non de l'exaltation. 이사야 14장 12절부터 15절까지 보면은 Si vous regardez Isaïe 14, versets 12 à 15, 천사장이 뭐라고 이야기를 하죠? qu'est-ce que 나의 l'archange dit? 보좌를 높이리라. Je monterai sur le sommet des nues. 지극히 높은 자와 비기리라. Je serai semblable du Très-Haut. 여러분 사탄의 특징이 뭐죠? Quelle est la caractéristique de Satan? 높이리라. Je monterai au ciel. 좌정하리라. J'élèverai. 자, 비기리라.
et je serai semblable. 여러분 하나님의 자리, Vous savez, la position de Dieu, 하나님과 같은 채 하는 것이죠. vouloir être semblable que 여러분 Dieu. 하나님을 섬기도록 직분을 받은 천사가 Alors, l'ange qui a reçu 하나님께서 l'ordre de 아름답고 servir 영화롭게 Dieu, 만드셨는데 Dieu l'a créé beau et 자신의 merveilleux, 영화롭고 아름답고 지혜로움을 가지고 mais en se servant de cette beauté et 그 천사는 sagesse, 교만해졌다는 거죠. cet ange fut 그래서 하나님을 arrogant. 대적하는 사탄이 되어버린 거죠. Donc, il devint Satan qui fut rebelle 자, contre 여러분 Dieu. 하늘나라에서 하나님과 같이 되려다가 Alors, quand il essayait d'être comme 예, Dieu 그 dans le 천사장이 ciel, 실패하고 쫓겨나서 버림을 당했습니다. il a échoué, puis chassé. 그가 바로 사탄이고 마귀라는 것이죠. Il fut abandonné, il s'appelait 그 Diable et 사탄은 Satan. 인간을 통해서 Et Satan veut se servir de 자기가 l'homme 실패한 것을 다시 이루려고 pour réaccomplir chose qu'il a 하나님처럼 échoué. 되려는 마음을 불어넣어서 Il inspire le cœur de devenir comme Dieu, 인간에게 하나님을 도전하게 한 놈이 afin que l'homme puisse aussi 바로 그 défier 악한 Dieu. 사탄이에요. Ce fut ce 예, méchant 아담하고 그 Satan. 사탄에게 속은 것이죠. Donc Adam fut trompé par Satan. 사탄은 하나님과 인간이 행복해지는 것을 보지 못한다는 거죠. Satan ne veut pas voir l'homme en paix avec 그래서 Dieu. 인간을 농락해서 불행하게 만들려고 했다는 거죠. Il a voulu ainsi tromper l'homme pour le rendre malheureux. 여러분 사탄은 육체를 가지고 있지 않습니다. Bien aimé, Satan ne détient pas de 그러니까 직접 la 인간에게 chair 이야기할 수 없으니까 et il ne peut pas directement parler à l'homme. 뱀을 통해서 이야기를 하죠. Du coup, il est passé par le 그래서 serpent. 사탄을 옛뱀이라고 이야기하고 Donc Satan est un ancien 큰 serpent 용이라고 이야기하고 ou le 온 dragon. 천하를 꿰는 자라고 이야기하고 C'est celui qui connaît tout. 하나님을 대적하는 자, Il est rebelle de 하나님과 Dieu 반대되는 말을 하는 자라고 et 이야기합니다. celui qui dit toujours le contraire à la parole de Dieu. 그리고 여러분 사탄은 하나님 말씀을 꺾는 자고 불신시키는 자입니다. Bien-aimé, Satan, c'est celui qui brise la parole de Dieu et qui se méfie 자, de 여러분 Dieu. 사탄은 하나님과 다른 마음을 이야기하는 자라는 뜻이죠. Autrement dit, Satan, c'est celui qui donne et 예, qui a un cœur 하나님과 다른 différent de 모든 celui de 것은 Dieu. 사탄으로부터 나오는 것입니다. Donc tout ce qui est différent de Dieu provient de Satan. 자, 여러분 사탄은 바로 그렇게 우리 마음에 이제 이 마귀의 마음과 생각을 집어넣는 거죠. C'est ainsi que Satan inspire des pensées différentes de 자, 여러분 사탄이 celles de 만들려고 Dieu. 하는 세상이 어떤 세상이겠습니까? Alors, quel est le monde que Satan veut créer? 인간의 마음을 황폐하게 만들어서 Il veut rendre notre cœur désert. 사람의 마음을 아주 황폐하고 삭막하게 만드는 겁니다. Il veut rendre notre cœur vraiment sec 여러분 et 사탄이 misérable. 사람에게 넣어주는 대표적인 마음이 뭔지 아십니까? Vous savez, le cœur principal que Satan compte nous 나를 위하는 donner, 마음입니다. le cœur de vivre 나를 pour 세우는 soi, 마음, le cœur de vouloir 나를 s'exalter, 중심으로 사는 마음. le cœur de vivre centré sur soi. 자, 여러분 사탄이 넣어주는 그 마음대로 살면은 Bien-aimés, si nous vivons effectivement selon le cœur de Satan, 세상이 est-ce 풍성해지겠습니까? que le monde serait vraiment abondant? 세상이 더 각박해지고 Le monde deviendra plutôt désert 삭막해지겠죠. et vraiment très sec. 나를 위하는 마음, Le cœur de vivre pour 나를 soi, 세우고자 하는 마음, le cœur de vouloir 나 s'exalter, 중심으로 사는 마음은 le cœur de vouloir vivre centré sur soi. Ça crée la 다투고 미워하게 méfiance, 하고 des conflits et la 또 haine. 방탕하고 도적질하고 Ça crée peut-être des 결국 vols 인간은 타락하게 되고 et la corruption de l'homme va 하나님을 débuter, 대적하는 걸 봅니다. ainsi que la rébellion de 여러분 Dieu. 어떤 사람은 Bien aimé, certaines 내가 personnes, 남편이고 je suis 내가 le mari, 아버지고 je suis 내가 le 다 père, 돈을 버는데 c'est moi qui gagne tout 너희들이 l'argent. 내한테 잘해야 돼. Donc du coup, vous devez 얘가 être 아버지는 gentil 자기 envers 중심으로 moi. 살기 때문에. Si ce père vit 돈을 벌면서 égocentrique, 아내나 자식에게 굉장한 고통과 아픔을 줬습니다. il va certainement donner beaucoup d'affliction et de douleur dans le cœur 예, de sa 자기 femme et de 중심으로 ses 사는 enfants. 사탄의 마음이 들어온 거죠. L'égocentrisme vient justement de Satan. 나중에 그 가족들이 다 그를 떠나는 그 참 비참한 결과를 Plus 봤습니다. tard, nous avons vu la fin misérable de comment ses membres de famille le quittent. 자기 중심, 자기를 세우는 모든 사탄이 주는 마음이죠. L'égocentrisme, le fait de vouloir s'exalter, 자, 여러분, vient de 창조주 Satan. 하나님의 세계와 Alors voici le monde de Dieu 피조물인 천사 사탄의 세계를 한번 et le 보겠습니다. monde de Satan de l'autre côté qui est une créature. 여러분 하나님은 사랑이십니다. Bien-aimé, Dieu, il est 그분은 amour. 스스로 계신 분이죠. Il est celui qui existe par 하지만 lui-même. 다른 존재의 도움이 없이 스스로 계신 분이 Autrement 아니십니다. dit, il n'a pas besoin d'aide de qui que ce soit. 여러분 근데 사람은 어떤 존재입니까? Mais qu'en est-il pour l'homme? 하나님의 사랑의 대상이죠. Il est la cible d'amour de Dieu. 혼자 스스로 살 수 없는 L'homme qui ne peut jamais vivre 스스로 seul. 있을 수 없는 존재라는 뜻이죠. Il ne peut jamais exister tout seul. 자, 하나님의 사랑이 L'amour de Dieu 사람을 창조하셨고 a créé l'homme. 부모의 사랑이 L'amour des parents 자식을 낳아서 키우고 peut faire aussi élever les enfants.
자식에게 있어서 En ce qui concerne vos 하나님에게 enfants, 있어서 인간은 et pour Dieu, les hommes, 백해무익한 아주 이익되는 건 하나도 그 해밖에 없는 사람인데 en fait, il n'y a que, disons, il n'y a rien de bon en fait en l'homme. Mais pourquoi Dieu a-t-il créé l'homme? Je vous ai dit, Dieu, 우리를 c'est 알고 l'amour. 계시지만 Vous le savez 죄를 déjà. 범하고 대적하고 거스릴 것 아시지만 Il sait que nous allons pécher, nous allons être rebelles contre 하나님의 그 lui. 크신 사랑이 Mais le grand amour de Dieu 우리를 창조하시고 nous a 우리를 créés 이끌어 가시는 것입니다. et nous a 여러분, 사탄의 conduits. 세계는 말씀의 세계가 아닙니다. Tandis que le monde de Satan n'est pas le monde de la 여러분, 사탄의 parole. 세계로는 생각의 세계라고 말할 수 있습니다. Je dirais que le monde de Satan, c'est le monde de la pensée. 여러분 생각만큼 오류가 많은 것이 없습니다. Il n'y a rien, en fait, 만약에 il 어떤 n'y a 정밀 rien 기계가 qui puisse avoir 있는데 autant d'erreurs que nos pensées. 여러분 그 Supposons 정밀 qu'il y a 기계가 un 오류가 appareil. 많으면 Et si cet appareil ou cet équipement a 우리는 그 beaucoup 기계를 신뢰할 d'erreurs, 수 없어서 on ne pourra plus avoir 기계를 confiance 잘 en cet 사용하지 않을 équipement 것입니다. ou dans cette machine. 사람의 On 생각을 finira 믿으면 par ne pas utiliser cette machine. Si l'homme 사람은 a 사기를 confiance 당하지 en ses 망하게 되는 pensées, il finira par 여러분 périr. 생각만큼 Et 오류가 많은 게 n'oubliez 없다는 pas 사실을 qu'il y a, 기억해 주시기를 바랍니다. n'oubliez pas que les pensées détiennent plus 요한복음 d'erreurs. 13장에 보면은 Dans Jean chapitre 요한복음 13, 13장 한번 찾아서 한번 보겠습니다. on va ensemble regarder Jean chapitre 13. 자, 요한복음 13장 2절에 Jean chapitre 13 au verset 2. 마귀가 벌써 시몬의 아들 가룟 유다의 마음에 예수를 팔려는 생각을 넣었더니 Alors, le diable mit dans le cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le cœur de 예, livrer 가룟 유다의 Jésus. 마음에 들어와 있는 생각은 La pensée de Judas 바로 Iscariote 예수를 팔려는 생각이었는데 était de livrer 그 자기 Jésus. 생각이 아니었습니다. Ce ne fut pas sa pensée. 예수님을 팔아서 돈을 받으면 Si je gagne de l'argent en livrant 그 돈 Jésus, 갖고 우리가 사용해야지. nous allons utiliser cet 그 argent. 예수님 능력이 있으니까 벗어날 거야. Jésus, il est assez puissant, il peut se 예, délivrer. 그래서 예수를 팔려는 생각을 마귀가 넣었을 때 Ainsi, le diable lui donna le cœur de livrer Jésus. 가룟 유다는 사탄에게 생각에 속아서 Judas Iscariote fut trompé par 그게 자기 Satan. 생각인 줄 알고 Il crut que ce fut sa pensée 예수님을 팔았는데요. qu'il a livré 성경 Jésus. 분명하게 이야기를 합니다. La Bible a clairement dit 예, 가룟 유다 마음에 que dans le cœur de Judas Iscariote, 마귀가 예수를 팔려는 생각을 넣었다. le 이렇게 표현합니다. diable mit le cœur de livrer Jésus. 예, 우리는 성경을 통해서 보면은 Si nous regardons la Bible, 예수를 팔려는 생각이 마귀로부터 나온 것처럼 on voit clairement que cette pensée de livrer Jésus 그래서 vient du 우리 생각은 diable. 정확하지 않습니다. Donc, du coup, cette 그 pensée 생각은 굉장히 n'est 우리를 pas 속이고 correcte. 있습니다. Cette pensée nous trompe tous les jours. Dans Genèse chapitre 6, verset 5, 사람의 생각의 모든 계획이 항상 악할 뿐임을 Dieu 보시고 vit que toutes les pensées de cœur de l'homme se tournaient uniquement chaque jour vers 그래서 le 반드시 mal. 사람은 생각을 반드시 확인해야 되는 거예요. Ainsi, l'homme a besoin de 왜냐하면 vérifier sa 사람의 pensée. 생각의 모든 게 항상 악하거든요. Pourquoi? Parce que toutes les pensées de l'homme sont toujours 그 생각을 méchantes. 반드시 확인해야 되는데 Il faut qu'on vérifie cette pensée. 확인하지 않으면 속는다는 것이죠. Si on ne la vérifie pas, on sera 여러분 trompé. 사무엘상 18장 7절에 보면은 Dans 1 Samuel chapitre 18, verset 7, 예, 여러분 이 사울이 전쟁터에서 돌아올 때에 si vous voyez quand Saül fut revenu 다윗이 de la 골리앗을 guerre, 물질렀기 때문에 parce que David avait 수많은 tué 환영하는 Goliath, 파들이 여인들이 외쳤습니다. plusieurs femmes ont chanté. 예, 그들이 노래를 불렀습니다. Elles ont chanté 다윗이 les 죽인 unes, 자는 만만이고 elles se 사울 répondaient les 왕이 unes aux autres 천천히도다. en disant Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000. 여러분 그때 사탄이 사람들 마음에 생각을 사울의 마음에 생각을 넣어줬습니다. Alors là, Satan mit une pensée dans le cœur de Saül. 나는 천천히 돌리고 다윗에게 만만을 돌리는 거고. On en donne 10 000 à David et c'est à moi que l'on 다윗에게 donne 들은 것이 les 나라밖에 1000. 무엇이 있겠느냐. Il ne lui manque plus que la royauté. 예, 사탄이 생각을 넣어주니까 Parce que Satan lui a donné cette pensée. 예, 사울 왕은 그게 자기 생각인 줄 알고 받아들였어. Saül a accepté cette pensée, croyant que c'était la sienne. 평생 다윗을 죽이려고 했다는 거죠. Ainsi, il fut trompé par Satan qu'il a voulu tuer David toute sa 사탄이 vie. 마음에 생각을 넣어서 Voici comment Satan inspire des 그게 pensées 자기 aux hommes, 생각인 것처럼 속여서 nous trompe croyant que ces pensées sont les 그리고 nôtres. 범죄하게 하고 Et on commet le 예, péché. 미움과 정오 속에 빠지게 하고 Par conséquent, on plonge aussi dans la 전쟁도 하게 haine, 되고. on plonge aussi même dans la guerre, la jalousie. 자, 이런 모든 거짓은 Tout mensonge, bien-aimé, 사탄의 것입니다. proviennent 예레미야 de 17장에 Satan. Jérémie chapitre 17. 자기가 낳지 아니한 뻐꾸기 알을 품는 자고새처럼 Comme la pétrie qui couvre les yeux du coucou dans Jérémie 17, alors que ses œufs ne viennent pas de 예, lui. 그 어리석은 자고새 파트리처럼 Comme cette pétrie qui est stupide, 그 뻐꾸기에게 쿠쿠버드에게 속아서 elle fut trompée par le coucou 예, 그 알을 자기 알인 것처럼 품고 산다는 거죠. pour couver les œufs qui ne lui appartiennent pas.
여러분 그 새도 그렇게 하는데 Si même les oiseaux le 예, font, 사탄은 얼마나 더 하겠어요? imaginez à quel point fera 새가 그렇게 Satan. 어리석게 자고 파트리에 속는 것처럼 Comme un oiseau est stupidement trompé par la pétrie. Voici comment les hommes le sont aussi. Il faut qu'on vérifie absolument 자, nos 그렇지 않으면 pensées, 속게 된다는 것이죠. sans quoi on sera trompé. 자, 여러분 한번 보십시오. Alors regardons ici. 우리는 그렇게 Voici 사탄에게 comment nous 속아왔기 sommes trompés 때문에 par Satan. 이제 반드시 Ainsi, il faut que 확인해야 nous 돼요. vérifions toujours. 자, 한번 Regardons 보겠습니다. ici. 지금 Ici, Adam et Ève. 지금 누구와 대화하고 있죠? Avec qui sont-ils en train de parler? 하나님과 대화할 때는 Quand ils conversaient 네, avec Dieu, 하나님의 마음이 들어오고 le cœur de Dieu entre en eux, 믿음이 들어오고 하나님의 사랑이 l'amour 들어오고 de Dieu entre en eux, 하나님 평안이 et la paix de 들어오고 Dieu entre en eux. 자, 하나님과 대화할 동안에 Pendant qu'ils causent avec Dieu, 하나님 믿음을 심어주잖아요. Dieu 자, sème la 사탄과 foi. 대화하면은 Tandis 예, qu'avec 사탄은 뭘 Satan, 넣어주죠? qu'est-ce que Satan leur inspire? 예, 사탄은 그 마음에 하나님 말씀과 반대되는 Satan inspire une pensée, une parole contraire à la parole de Dieu. Dieu dit, tu ne mangeras pas, 사탄은 car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Mais que dit 눈이 Satan? 밝아졌어. Mais le jour où tu en mangeras, tes yeux s'ouvriront 하나님같이 된다. et tu seras comme des dieux. 그래서 못 먹게 하는 거지. C'est pour ça il vous empêche à manger. Pas parce que vous allez 사탄은 mourir. 불신을 심어서 Satan inspire ainsi la 하나님 말씀과 méfiance 반대되는 일을 하게 하는. et fait que l'homme travaille à contrario de la parole de Dieu. Ainsi, l'homme a 하와는 어떤 choisi. 선택을 했죠? Quel choix a fait Ève? 사탄에게 속아서 Fut trompée par 사탄의 Satan. 말을 듣고 Elle écouta la parole de Satan. Elle parla de Satan. 하나님께 속하면 하나님의 말씀을 믿고 하나님의 말씀을 들을 텐데 Si elle avait cru en la parole de Dieu, elle aurait écouté la parole de 사탄은 Dieu. 이제 인간의 마음에 사탄의 말을 넣어서 Mais Satan inspira la parole de Satan dans le cœur de l'homme. 예, 하나님과 한 마음이 된 데서 인간을 나오게 해서 Il fit sortir de l'homme qui fut un, uni à Dieu. 너도 하나님처럼 되고 싶어? Ah, tu veux aussi devenir comme 또 Dieu? 나를 세우고자 하는 마음을 넣어서 Il leur donna le cœur de s'exalter. 하나님 말씀하는 사탄의 말을 Et 넣은 거죠. il a inséré la parole de Satan et dans la parole de Dieu. 그래서 사탄의 말을 받아들여서 C'est ainsi 사탄과 que 하나가 l'homme fut un avec Satan. 여러분 신앙생활은 내 생각에서 벗어나서 Alors, bien aimé, la vie spirituelle consiste à s'affranchir de nos pensées 하나님 마음을 받아들이는 겁니다. et à accepter la parole de 이제 Dieu. 하나님 마음으로 하는 것이죠. Désormais, on vit par le cœur de 사탄은 그에 Dieu. 대한 생각을 줘서 하나님 마음으로 따라가지 못하게 방해를 하는데 Satan nous empêche en fait à suivre la parole de Dieu en nous inspirant des pensées erronées. 생각을 확인하지 않으면 Mais si nous ne les vérifions pas, nous verrons que nous serions trompés et nous porterons des fruits de nos pensées. Satan inspire toujours des pensées erronées en nous. La source de nos pensées, c'est le diable. Parce qu'il inspire des pensées contraires à la réalité, à la vérité, il faut qu'on vérifie absolument ces pensées, sans 창세기 quoi on 3장에 sera 어떻게 trompé. 사탄이 아담과 하와를 속였습니까? Comment Satan a-t-il trompé Adam et Ève dans Genèse 너희가 3? 그것을 먹는 날에는 Le jour où vous en 내 mangerez, 눈이 밝아져서 vos yeux s'ouvriront 하나님같이 될 et 거야. vous serez comme des dieux. 하나님같이 된다는 잘못된 생각을 Avec cette mauvaise pensée comme quoi vous serez comme des 사실로 dieux, 믿도록 속였다는 거예요. il les fit croire que c'était vrai. 자, 여러분 생각은 오류가 많습니다. Alors bien aimés, nous avons beaucoup de 그래서 pensées. 확인하지 않고 잘못된 생각을 Mais si nous 받아들이면 acceptons ces pensées sans les vérifier, 영적인 죽음과 모든 권세를 상실하게 vous 됩니다. allez mourir spirituellement et perdre toute 자, 여러분 puissance. 사람의 마음에 일어나는 밝은 생각, Bien aimés, vous avez en vous des pensées éclairantes, 자, 사람 마음에 일어나는 어두운 생각, tantôt des pensées ténébreuses. 사람 마음에 밝은 생각도 일어나고 어두운 생각도 악한 생각도 L'homme 일어납니다. peut avoir des pensées éclairantes et des pensées 여러분 obscures. 밝고 건전한 생각은 Des pensées éclairantes et positives 우리의 긍정적인 마음과 소망과 감사와 행복을 주지만 peuvent nous apporter l'espoir, la reconnaissance et le bonheur. 여러분 어두운 생각은 Tandis que les petites pensées 우리의 부정적인 ténébreuses 마음, créent un cœur négatif, 염려와 근심, des inquiétudes, des soucis, 자 절망과 불행한 마음을 만들어다. le désespoir et le malheur. 예, 그 마음을 Si nous 받아들이면 acceptons ce cœur, 여러분 우리는 속게 되는 nous 거예요. allons finir par être 따라서 마음이 trompés. 쓰러나는 생각을 Donc les pensées qui s'élèvent en vous, il faut absolument les vérifier. 반드시 확인해야 됩니다. 왜 그렇죠? Pourquoi? 그것은 생각이 우리를 속이기. Car les pensées nous trompent. 마음에서 일어나는 생각들을 살펴서 Il faut vérifier donc les 그게 pensées qui s'élèvent en 자신을 vous 이롭게 하는 pour voir 생각이 est-ce que ces pensées sont 아니면 bénéfiques 자신을 해롭게 ou 하는 ces 생각이 pensées en fait nous font du mal. 그걸 분별해야 된다는 Il faut 거예요. savoir les discerner. 왜냐하면은 Pourquoi? 생각이 우리를 Les 속인다. pensées nous trompent.
생각에 속지 않으려면 반드시 Pour ne 확인해야 pas 돼요. être trompé par les pensées, il faut absolument les vérifier. 여러분 우리를 해롭게 하는 생각인데도 Même si ces pensées nous font du 그 mal, 생각대로 하면 즐거울 것처럼 on a l'impression que si on suit ces pensées, on sera heureux. 좋을 것처럼 느끼게 한다는 겁니다. Elles nous font croire qu'elles nous seront 자, 여러분 한번 bonnes. 생각을 해봅시다. Alors, bien 나를 aimés, 위하는 essayons de 생각. réfléchir. Des pensées 나를 지키는 pour 생각. moi, des pensées pour 나를 me 세우는 protéger, 생각. des pensées pour 전부 사탄에게 m'exalter, 속은 것입니다. viennent toutes de 내가 나를 Satan. 위하는 것과 Si je vis pour 주님이 moi 나를 위하는 것이 et que le Seigneur ou le Seigneur vit pour moi, 그래서 여러분 내가 entre 나를 les deux, 위하는 마음은 lequel est 사탄에 meilleur? 속한 마음이고 Le cœur de vouloir vivre par moi-même 하나님의 appartient à 도우심을 Satan 받아들이지 않는 것이죠. et ça consiste à ne pas accepter l'aide 자, de 여러분 Dieu. 오늘 자기 좋아 보일 것 같은 생각을 받아들여서 Alors aujourd'hui, on va voir un exemple du fait d'accepter des pensées qui me paraissent bonnes et qui finalement me détruisent. 여러분 중국의 목택동은 참새 선멸 운동. En Chine, il y avait un homme appelé Mao Zedong qui a fait une campagne d'élimination des 그 moineaux. 잘못된 생각이 엄청난 피해를 끼친 사례죠. C'est un exemple de comment une pensée erronée a suscité de grands 자, dommages. 근대화로 선진국을 따라갈 기회를 놓친 목택동은 Alors Mao Zedong, qui a raté le moment de faire développer son pays, 농경으로 따라가는 것이 답이다 이런 생각을 해요. il trouve que l'agriculture est la réponse à, 그러다 보니까 참새가 la réponse à 곡식을 cette 많이 question. 먹어서 막대한 피해를 준다는 생각을 한 거죠. Et il pensait que les moineaux ont mangé autant de céréales au champ, ce qui en fait a créé beaucoup de dommages. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont voulu éliminer tous les moineaux. 참새 한 마리 2.4kg 곡식을 먹는다고. Un moineau mange environ 2,4 kg de céréales. 2억 마리면 참새 이제 한 마리 1년 동안 먹는 곡식 양이 Donc selon ces calculs, ce qui équivaut à une quantité de céréales d'une 70만 명이 année 1년 먹는 분량이 된다는 거죠. pour 700 000 personnes par 200 millions de moineaux. 그 참새 나쁜 새다. Donc les moineaux sont des oiseaux, des mauvais oiseaux. 총 지구를 만들어서 Donc ils ont créé en fait un projet de tuer tous les moineaux. Ils ont frappé parfois des tambours 살대를 치면서 못 앉게 pour que 만들고 les moineaux ne se reposent pas sur les champs, 새총으로 잡고 ou parfois avec des lance-pierres, ou avec des médicaments, ou parfois avec des filets. 3년 동안 참새를 Donc à partir de 1958, pendant 3 années, ils ont attrapé les 거의 모든 moineaux 참새를 다 잡아버렸어요. et ils ont réussi à tuer tous les moineaux. 문제가 Mais un problème survint. 천적이 사라지자 Quand leur premier ennemi a disparu, 메뚜기 해충들이 급증을 해서 le nombre de sauterelles et d'insectes a augmenté et ils ont mangé tous les céréales. 여러분 기근이 와서 3, 4천만 명이 굶고 En Chine, il y a eu une famine. Il y a eu 40 millions de morts de famine. 시베리아에 가서 Et plus tard, ils sont allés en Sibérie, en Russie, 20만 마리 참새를 공수해 왔지만 pour faire venir environ 200 000 moineaux, mais cela n'a pas empêché la 해롭게 famine. 만드는 잘못된 생각인데도 Cette pensée est donc 사탄은 mauvaise, 좋은 것처럼 느끼게 해서 mais Satan nous fait croire qu'elles sont bonnes 사람을 고통에 빠뜨리는 et finissent par nous faire plonger dans la douleur et dans l'affliction. 여러분 우리를 해롭게 만드는 생각인데도 Même si ces pensées nous sont 그 mauvaises, 생각대로 하면 좋을 것 같고 nous avons l'impression qu'elles seront 좋을 bonnes 것처럼 즐거울 것처럼 ou 느끼게 qu'elles 한다는 nous 거죠. donneront en fait le plaisir et la joie. 자 여러분 해로운 생각들은 우리 보기에 좋은 모양을 갖는 것이죠. Oui, les pensées qui sont mauvaises ont une apparence 여러분 그 bonne. 실내를 정확하게 보면은 Mais si vous regardez précisément, 보기에는 좋은데 c'est bon, agréable à la vue. 우리를 해롭게 하는 대표적인 생각이 En fait, cette pensée principale qui nous fait du mal, c'est un fruit de la connaissance du bien et du mal. Si vous regardez ces champignons, 여러분 독이 든 버섯은 다 색깔을 갖고 vous savez, 아름답습니다. des champignons qui ont de poison ont une très belle apparence. 자, 여러분 창세기 Et c'est ainsi 2장에 qu'on est trompé. Si vous regardez dans Genèse chapitre 2, ce fruit de la connaissance du bien et du mal, 자, 여러분 그 표에 보면 이렇게 si vous 나와 있습니다. regardez le tableau, il est écrit 먹음직, bon à manger, 그다음 보암직, agréable à la vue 예, 지혜롭게 할 만큼 탐스러워 보이는. et bon à donner en fait 예, 그렇게 l'intelligence. 보이도록 했기 때문에 Et c'est ainsi que ce fut créé. 그렇게 생각에 들어왔기 때문에 Donc, puisque cette pensée 사람은 est 속게 entrée en 된다는 eux, 거죠. les gens 여러분, sont 그러나 ainsi 그것은 trompés. 속임수였습니다. Toutefois, bien aimé, ce fut 선악을 une 알게 한다는 tromperie. 결과를 Satan a fait de sorte que l'on puisse voir le fruit de la connaissance du bien et du mal comme étant un bon fruit. Bon à manger, agréable à la vue, 지혜롭게 할 만큼 탐스럽게 bon pour ouvrir l'intelligence.
예, 그래서 속는다는 것입니다. C'est ainsi que nous sommes tous 여러분 이 trompés. 세 가지 생각은 무엇입니까? Alors, ces trois éléments sont quoi? 먹음직스럽다는 것은 Dire que c'est bon à manger équivaut en fait au désir de la chair, 의식주를 향한 le désir envers le jeter le couvert, manger, bien vivre. 그 욕구를 인간의 마음에 Et dire que c'est agréable à la vue signifie, ou bien c'est l'équivalent de chant et de plaisir. Et dire que c'est bon à ouvrir l'intelligence, 예, 지혜롭게 할 만큼 탐스럽다는 것은 c'est des fiertés de la vie. 이 생의 자랑들이죠. Des choses comme les désirs, le plaisir, la volonté, le pouvoir. 욕망들. Toutes ces choses paraissent très bonnes. 예, 이런 모든 것들은 Cependant, ce sont tous des tromperies de Satan. 그러나 그것은 사탄의 속임수였습니다. 여러분 거짓말이기 때문에 Parce qu'ils sont tous mensonges. 아무 분별 없이 Si vous les suivez sans discernement, 인생이 votre vie finira par tomber dans la douleur. C'est ainsi que nous sommes trompés. 자, 여러분 다음은 죄와 Alors, la 범죄에 대한 prochaine fois, je 관념입니다. parlerai des crimes et du péché. 여러분, 우리는 죄와 범죄에 대해서 참 많이 들었는데 Nous avons souvent entendu parler des crimes et des péchés, 우리가 여러분 한 가지 알아야 될 부분. mais une chose que nous devons savoir, 여러분 죄는 le péché 내게서 나온 것이 아니고 ne provient pas de moi, 사탄에게서 나온 ça provient de Satan. 죄는 내 것이 Le 아니고 péché n'est pas à moi, 사탄의 것이라. c'est à Satan. 근데 많은 사람들은 Mais pour beaucoup de personnes, 죄는 더러운 것이. le péché est une chose sale. 로마서 5장 12절에 Romains 5,12 한 사람으로 dit que 말미암아 comme par un seul homme, 죄가 세상에 들어오고 le péché est entré dans le monde, 아담으로 말미암아 et par un homme, Adam, 죄가 들어온 겁니다. le péché est entré dans le monde. 아담도 받아들였다는 C'est 거예요. Adam qui a 원래 accepté. 그 죄는 사탄의 À 것이에요. l'origine, le péché, c'était à Satan. 하나님을 대적하고 Il fut rebelle à Dieu, 하나님을 불순종했던 il fut désobéissant. 그 사탄의 죄가 Le péché de Satan 인간이 속아서 그 죄를 fut 받아들인 accepté par l'homme parce qu'il fut... 다시 말하면 trompé. 죄는 들어온 것입니다. Autrement dit, le péché fut 사탄이 entré. 집어넣어 준 것인데 Satan a inséré ce péché et nous avons cru que ce péché était à 우리는 nous. 그 죄를 해결하기 굉장히 어려워하는 Parce 거예요. que c'est pour cela justement que nous avons du mal à résoudre ce 죄와 péché. 생각은 내게서 나오는 것이 Alors 아니고 bien aimé, les pensées du péché ne proviennent pas de 사탄으로부터 moi, 들어온 것이라는 mais 것이죠. ça provient de Satan. 자, 이 부분에 한번 여러분 깊이 생각해 보시기 Je 바랍니다. vous prie d'y réfléchir profondément. 죄는 내게서 일어난 것이 나온 게 Le 아니고 péché n'est pas chose qui vient de 사탄이 moi, 넣어준 것이라는 사실이죠. mais il provient 그 de 사실이라는 Satan. 추측이나 잘못된 C'est 관념에 Satan qui 사로잡히면 l'a inspiré. 우리 대부분 Si nous 속게 되는 sommes 것이죠. saisis par des mauvaises 여러분 idées, 사실이라는 nous sommes 추측을 trompés. 이제 그 잘못된 관념을 믿은 사람이 Il y 있었습니다. a des personnes qui ont cru en fait à une 이 pensée, une 사람은 idée 청년 시절에 erronée. 선원생활하면서 문란하게 성생활을 Il y a un 했는데 jeune homme qui a mené une vie un peu corruptive pendant sa jeunesse. Et un jour, il a eu en fait des symptômes bizarres au corps. 에이즈에 걸렸다고 Du 생각해요. coup, il a cru qu'il est atteint du sida. Ah, qu'est-ce que je dois faire? Je suis atteint par le VIH-Sida. Voici comment il a cru. Donc, je suis sûr, je souffre du sida. Il a demandé à un pasteur autour de lui. Je suis venu pour un entretien. Mais quand je te regarde, tu ne ressens pas un sidéen. Est-ce que tu as essayé de faire en fait un diagnostic à l'hôpital? Non, mais je suis sûre que je souffre du sida. Non, il faut aller voir un docteur. Et quand il fut allé voir le docteur, il ne souffrait pas du sida, mais il souffrait de la grippe. Alors, ce qui est dangereux chez les hommes, c'est quoi? On pense que le péché, c'est à nous. Et là, ça crée le danger. Le sujet du jugement, c'est moi. Alors quand je juge mal, disant que le péché c'est à moi, et que vous jugez mal, disant que celui qui n'a pas le péché a le péché, ce juge ne serait pas un bon juge. Ah, j'ai beaucoup de péchés, il me reste encore beaucoup de péchés. Ce jugement peut être erroné. Et d'autres, par imagination, disent, je suis sauvé, moi je peux aller au ciel. Mais ils ont le péché dans leur cœur. Ceci devient un problème. Vous devez ouvrir la Bible. Et avec les yeux de Dieu, il faut vous diagnostiquer précisément. Le sujet du jugement, ce n'est pas moi.
판단의 주체가 Ça doit 됩니다. être la parole de Dieu qui me juge. 예, 하나님 말씀이 판단의 주체가 되면 Si la parole de Dieu devient le sujet du jugement, 우리는 속지 on peut 않으십니다. ne pas être trompé. 오늘 말씀 우리 여기까지 하겠습니다. Alors, je vais m'arrêter là. 다음 시간에 바로 이어서 또 말씀을 Je vais 하도록 poursuivre la prochaine fois. 하겠습니다. 예, 감사합니다. Je vous remercie.